Eto may bago mga lodi. Gagawin nyo lang, click nyo yung link dyan sa baba. Ilagay nyo yung email nyo. 19 days na lang yan. Claim airdrop. Tapos i-check natin yung email natin. You have successfully reserved $80 SD token. Share and move up to the waitlist by half. Step 1, check your email. Step 2, invite friends. Bookmark this page to check status. Okay. So, kailangan natin i-bookmark to para i-check. So, punta tayo sa email natin. Ayun, Singular DeFi. Ayan, verify me. Ganun lang kasimple. Sayang naman yung $80. Tapos pag ipupush mo pa to, i-grind mo talaga. Then, 10 million yan mga lodi. So, join Discord. Eto na, position. Konti pa lang lodi. Tuloy lang ang paggawa sa kanilang mga tasks. Share nyo. Join kayo sa Discord, follow nyo, and then mag-move up kayo. Pero pag di nyo gagawin, antayin nyo na lang yung $80 worth of SD tokens. So, okay lang naman, okay? Pero pag i-grind nyo, then paldo kayo. Ganun lang.